ईरान और इसराइल की जंग आती है, जहाँ पे पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त मौक़िफ़ पेश किया। पहले पाकिस्तान का नक्शा देख के सब उसको कहते थे कि ये एशियन टाइगर की तरह है। पाकिस्तान ने अपने करारदाद में ये चीज़ वाज़े कर दिया, जो ईरान के जौहरी तनसीबात पे हमला हुआ है, इंटरनेशनली पीस को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यूएन की तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और इसकी तस्दीक तो CNN कर चुका है, BBC कर चुका है, अल जज़ीरा कर चुका है। जो इस टाइम इंडिया की हालत है तो वो तो पाकिस्तान को छूना क्या, उनकी जो है ना कुव्वती बिनाई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये नज़रिया रखने के लिए आपका वैसे ही माइंडसेट होना चाहिए, जो कि इंडिया के पास नहीं है। पाकिस्तान के साथ रशिया, चाइना और अलजायर जैसे ममालिक खड़े हैं। जो इस टाइम इंडिया की हालत है वो क्या बोल रहे हैं उस पर किसी का कोई मैटर नहीं है, वो बिल्कुल एक फालतू चीज़ की तरह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साल तो जंगों में ही गुजर रहा है और जिस तरीके से पहले इंडिया ने पाकिस्तान पे एक बुज़दिलाना हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने बिल्कुल एक ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब उन्हें दे दिया और ये तो दुनिया भर देख चुकी है। इसके बाद ईरान और इसराइल की जंग आती है, जहाँ पे पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त मौक़िफ़ पेश किया अपना, और इसके बाद किस तरीके से यूएन में पाकिस्तान ने एक सफारती ज़र्ब लगाया। तो इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे दुरुश शहवार के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुरुश शहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक दुरुश शहवार। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंग पे जंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से साबित कदम है अभी तक, और बहुत ही टेक्निकल हो के चीज़ों को वो सब अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन डिसीजंस ले रहे हैं। इमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान एक बहुत ही अलग लेवल तक जा चुका है और जो इस टाइम इंडिया की हालत है तो वो तो पाकिस्तान को छूना क्या, उनकी जो है ना कुव्वती बिनाई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। वो इतना अपना नाम ख़राब कर चुके हैं कि अब जब इनकी बात आती है तो इनको कोई सुनता नहीं है, इंडिया वालों को कोई सुनता नहीं है, उनका नज़रिया कोई नहीं देखना चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उस पर किसी का कोई मैटर नहीं है, वो बिल्कुल एक फ़ालतू चीज़ की तरह है। जहाँ बात आती है पाकिस्तान की तो उनकी बात सुनने के लिए सब बैठे हैं, उनकी बात गौर से सुनी जाती है, अमल की जाती है, एक अलग इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि पाकिस्तान का लेवल वही है। तो देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया का बिल्कुल मुँह काला हो चुका है। और एक और बात बताती चलूँ कि पहले पाकिस्तान का नक्शा देख के सब उसको कहते थे कि ये एशियन टाइगर की तरह है, तो देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ अभी मैप एशियन टाइगर की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ के जो हुकूमत है, यहाँ के जो सरबराहान है, यहाँ के जो लोग हैं, वो बिल्कुल एक टाइगर की तरह एग्रेसिव माइंड लेके काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने प्लानिंग्स को और अपनी बातों को लेके जा रहे हैं। पेशेवर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी। आपने कहा कि इंडिया का जो नज़रिया है, अब देखिए, नज़रिया रखने के लिए आपका वैसे ही माइंडसेट होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, जो कि इंडिया के पास नहीं है। और अब हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गलती पे गलती किए जा रहा है, बोंगियाँ मार रहा है और ख़ुद को खुद ही गिराने पे तुला हुआ है। तो ऐसे जब हम इन सिचुएशंस में अगर इंडिया के बारे में बात करें तो मैं यही कहूँगी कि इंडिया के पास न शऊर है, ना कोई नज़रिया है और ना ही दिमाग है। जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं या जिस तरीके से वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि इनके पास दिमाग ही नहीं है। इमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये तीनों मिल के, जैसे इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने करारदाद पेश किए हैं, उन्होंने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को बचाया है बल्कि इख़्लाक़ियात का दर्स भी दिया है, लोगों को बताया है कि इख़्लाक़ियात क्या होते हैं और कैसे करते हैं, और ये पाकिस्तान की सिफारती गैरत की गरज है। तो इससे ये वाज़े होता है कि पाकिस्तान कभी जंग की आग नहीं जलाते हैं, वो लोग कभी स्टेप अप नहीं करते जंग के लिए, लेकिन जहाँ बात हो जुल्म की तो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा ये लोग आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। पेशेवर, हम हमेशा एक बात करते हैं, अमन अमन अमन। अब हमारा जो मुल्क है वो अमन परस्त है, ये चीज़ हमारे खून में शामिल है। तो ये बात हमेशा से वाज़े है कि पाकिस्तान कभी भी अमन ख़राब नहीं करता। और अगर बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, यहाँ का बच्चा इस तरीके से ग्रूम होता है कि वो बहुत एक पीसफुल माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया को एक बात बहुत क्लियर हो गई है, वो ये है कि पाकिस्तान
امن پرست بے شک ہے، لیکن اگر کبھی بھی کوئی ہمارے ریڈ زون کو کراس کرے، جو ریڈ لائنز ہیں ہمارے، جو ہمارے بارڈرز ہیں، اگر اس کو کوئی کراس کرے گا تو پاکستان اس چیز کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ دوسری بات دور شہوار یہ کہ پاکستان نے اپنے قرارداد میں یہ چیز واضح کر دیا، جو ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے زیر نگرانی تھا، اور اس پہ حملہ کرنا ایسے ہے کہ انٹرنیشنلی پیس کو آپ ڈسٹرائے کر رہے ہو، اس پہ حملہ کر رہے ہو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایمن، یہ صرف قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے کا مذاق ہے۔ اور پھر میں یہاں پہ پاکستان کو کریڈٹ دوں گی کہ جس طرح انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا موقف رکھا، اس طرح کی مثال ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ بالکل دور شہوار، اور پاکستان نے جو قرارداد کے مسودے پیش کیے ہیں ممبر ممالکان کے ساتھ، اس پہ باقاعدہ اب ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، اور یہ چیز صرف کاغذی نہیں ہے، صرف بولنے والی نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت فیصلہ ساز صف میں کھڑا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایمن، اور اس میں جو ہے نا پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ رشیا، چائنا اور الجزائر جیسے ممالک کھڑے ہیں، اور اسرائیلی ظلم کے خلاف پاکستان جیسے اسلامک ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے، تو یہ ایک جاندار قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ دور شہوار، یہ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ ووٹنگ سے پہلے ہی پاکستان نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور بڑی بڑی ریاستیں اب سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور ویٹو ہو یا نہ ہو، پاکستان کا جو موقف ہے وہ UN کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس چیز کو اب کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، اور اس کی تصدیق تو CNN کر چکا ہے، BBC کر چکا ہے، الجزیرہ کر چکا ہے کہ پاکستان ہی کلیدی محرک ہے، اور اب پاکستان ریجنل کھلاڑی نہیں بلکہ گلوبل ویژنری بن کے ابھر رہا ہے۔ جی بالکل، اور وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے تو اب یہ بات بالکل پروو کر دی ہے دور شہوار کہ پاکستان صرف پالیسی کی بات نہیں کرتا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی کرتا ہے، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی خلاف ورزی کرے گا پاکستان اس پہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جہاں پہ غلط ہے وہاں پہ پاکستان ہمیشہ آواز بلند کرے گا۔ صحیح کہا ہے ایمن، اور یہ جو جنگ بندی کے قرارداد تھے یہ صرف ایک سیاسی حربہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک آواز اٹھائی گئی تھی، اور اس سے پاکستان نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نفرت کے بجائے مذاکرات کو پرائیورٹیز دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ پوری دنیا مفادات کی سیاست کر رہے تھے وہاں پہ پاکستان نے اصولوں کا علم بلند کیا، اور اس چیز کو پروف کر دیا کہ اپنے لیے پاکستان کبھی بھی نہیں لڑتا، اگر لڑتا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، جتنے بھی ہمارے نیبر کنٹریز ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، پاکستان نے کبھی بھی اپنا مفاد نہیں دیکھا، پاکستان نے وہ کیا جو کہ حق اور سچ تھا۔ ایمن، ایک بات ہے کہ کبھی کبھار نا ایک سچ پوری دنیا کے جھوٹ پر بھاری ہوتا ہے، تو وہ سچ پاکستان نے بولا ہے اس بار۔ بالکل دور شہوار، اور اب تو میں یہ کہوں گی کہ سب کچھ سامنے ہے، جس طریقے سے پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے ڈیسیژنز لے رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی آنکھیں بند کر دے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ بولے کہ پاکستان نہیں کر رہا یا پاکستان بہت پیچھے ہے، تو میں یہی سمجھوں گی کہ دنیا حقیقت دیکھنا نہیں چاہتی، یا پھر دنیا کو وہ ملک اچھا نہیں لگتا جو کہ ہمیشہ سے اپنی ڈگنیٹی پہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پوڈ کاسٹ میں، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے، اپنا بہت خیال رکھے، اللہ حافظ۔